Hamjambo tena ba pionier ba millionaire ba kesho. Napenda sasa niwaonyeshe namna gani ndio mtu anaweza kufanya asha, unaweza uza vitu na namna gani unaweza uza, yani namna gani unaweza transfere pi na namna gani unaweza pokea pi. Tunaenda ya kwanza hapa kwenye mimi nagusa hapa. Pale ndio kwenye unapaswa apitie. Mimi narudia nyuma. Pardon. Mtanisamee juu ya ma message ziko mingi ku Facebook, ku dimwe kwa WhatsApp. Hapa kwa hii 3 tire zenye ziko hapa ku gauche yulu ndio unapaswa gusa, inakuletea menu. Hapa inakuletea menu. Mwa hii menu utaona hapa kwenye wanaandika P browser. Njoo hii hapa. Njoo P browser. Unagusa mule mu P browser. Pardon, hii message sinasumbua, lakini unagusa pa mu P browser. P browser ukishagusa ndani nafungula. Unahakikisha P browser yako si iko connected, iko deja installé mu telefone. On suppose que uko nayo deja mu telefone deja, juu hawezi fanya ka YXN hauna P browser. C'est que uko nayo deja mu telefone. Unaweza pitia juu iko deja ndani, unaweza gusa tapa ku connexion alternative. Hapa ku connexion alternative njoo kuna gusa, inakulomba yangu nilishaka iproteger na shema, ndio maana mnaona na leta shema, mais wewe haitatia shema juu haukuyaka iproteger. Alors inakuletea icone za P browser, inazileta pale. Hizi ma icone utagusa mu wallet, junjo yenyewe unatafuta nda kutuma na kupokea, unaingia mu wallet. Njoo hii hapa, hii njoo wallet. So unagusa mu wallet. Ile wallet watakulomba 24 mots. 24 mots zako unapaswa kia zikole pale kwenye uliziwekaka. Kama uliziwekaka ku Gmail, kama uliziwekaka wapi, kama uliziandikaka ku papier, utazikopie njoo umo, njoo utaziandika. Unaziandika textuellement bila kufuta kitu au kuongezea ndani kitu. Kwa hiyo espace unatia espace, kama ni minuscule kwa tunatia minuscule, juu inakuwa toujours mu minuscule. Unahakikisha uliandika 24 mots zako mzuri, kisha unakuya gusa hapa njoo kwa ku deverrouiller na ile mamo, ile 24 mots. Kama ulitumikishaka uliongezeaka kwa apprente digitale, unaweza tumikisha hapa. Kama ulitumikisha ka apprente digitale, comme par exemple mie sitatia 24 mots, je siwezi baonyesha, mnajua kameme ni secret. Alors hii hapa ndio fasi ya kutia 24 mots zako, kisha hapa una deverrouiller avec la phrase d'authentification. Hapa ni apprente digitale, manake deverrouiller avec l'apprente digitale. Mie kwangu mimi naenda gusa hapa njoo ku apprente digitale, nagusa pale. Wananilomba nitia apprente digitale, mimi naitia pale inaingia, maana 24 mwangu ilishaka kwa apprente digitale. Pale mimi naingia, vike habayaka ni migre kitu, ndio maana mnaona niko na 00. Bon, testnet ilishaka aisha, ndio maana yenyewe naanza kuya ni mainnet p. Mais hapa sasa, hapa kwenye kuko mainnet p unaweza badilisha. Kama uko unajifunza kutuma habayaka kumigrele, mwewe alisha migrele asivifanye juu za kweli njoo zinaendaka. Kama unafanya test unatafuta jifunza kutuma, ile ma vrai pi njoo zinaendaka. Hapa uangalie tu gisi unapasha vifanya. Para après ukitafuta kuvifanya, manake uvifanye na mtu mwingine mwenyewe naye alisha migre, kisha unani kama yake na mnataka uziana kitu fulani. So sie benye tuko na habayaka migrele, tunaweza tumikisha hii testnet p hapa kwa kujifunza tu namna ya kutuma. Mimi naingia hapa ku testnet. Hizi ni mapi za ukweli, hizi ni mapi za uongo za kujifunzia yako. So mimi nagusa kwa hizi za kujifunzia yako, utakutana deja mwa ile testnet p niko na 100 pi mule. Hizi 100 pi kama mimi natafuta tuma sasa na kupokea, mnaona hapa deja nilishaka
kuko moyen linitumiaka 0.000, ndio maana mnaona wanatia plus 0.0000318 za testnet hapa. Na mie nilitumiaka aye, na mimi nilimutumiaka zile akazinirudishia. Unaona hapa maana nilimutumiaka 0 suna wanatia moins pour dire que ni mimi ndio nilitumaka, kisha hapa naye akanirudishia azo, akanitumia azo pale, na tuko niko namfundisha namna ya kusema anaweza kutuma na kupokea. Alors si hatutajiinteresse, hii ni historique, ndio maana unaona hapa wanaandika historique, ndio nyinyi naafishe hivi hapa. Hapa hii buto hapa ni ya migration, kama walisha kumigrele mule ndio napitaka uende uzitie ku solde disponible. Lakini sasa hii tuko kenye kinatuinteresse saa hii ni namna ya kutuma na kupokea. Maana kishatia kama ni testnet p kubenye bako na migration deja beba naenda auza yana ingiaka hapa ku mainnet p. Mie kwangu ni 00 jua bayaka ni migre. Mwenye tuko najifunza namna ya kutuma, tunaenda tumpimia kwa ile ya testnet. Njoo hii testnet, njoo mimi nagusa ndani, njoo inaniletea ile 100 pi za kujifunzia yako. Alors, mina kamata hapa hii parti hapa njoo ya kutuma na kupokea. Njoo maana unaona bandika envoyer, bandika na recevoir. Mwenye anatafuta tuma na pasha pitia pale ku envoyer na recevoir. Hii tu buto hapa, kipendo za tugusa ndani tu hivi, pale inakuletea zile maoption. Wanakuambia kama unatafuta tumikisha QR code, njoo pale. Maana QR code inatumikaka kumutu mwenye mko naye fara, mko naye pamoja fara, njoo unatumikishaka QR code. Hii ya chini hapa banaandika ajouter manuellement. Manake mtu anaweza kuwa iko Bangladesh, iko Etats-Unis, iko wapi, kisha anakutumia wallet address yake. Njoo vile maneno vyenyewe viko majiskile yeye anatupatiaka. Ile wallet address yake anaweza ikutumia kama wewe unataka futa mtumia kitu, unakopia ile wallet address umako utapitia kwa hii juu kupatia kwa kuicollection unamtumia. Sasa yenyewe tuko tunaenda uza fara, tutatumikisha hapa ku scanner ou afficher le QR code hapa. Unaona banajichapa pale. Maana mimi napasha gusa umu. Okay, mimi nagusa sasa. Voilà, inaniafishe vitu viwili. Wanasema hapa mon code, na hapa wanatia yako scanner. Huyu wa mon code ni mwenye batatumia, huyu wa scanner ni mwenye atatuma. Ni kwangu kuchagua mimi natafuta tumiwa au mimi natafuta tuma. Kama mimi natafuta tumia mtu, manake mie njo ndaskane pale itaniletea pale kwa kuskane. Alors ni kwangu kutafuta sasa nani QR code. Niko na telefone nyingine hapa, naye mwa ile telefone nako ndaingia kwa ile option yenyewe nilibambia, naingia pale kwa ku scanner. Kisha mimi nagusa mule mwenye nimebaonyesha, inaniletea naye même option. Kisha mimi naileta, mimi nakuya scanner. Banakatala juu testnet ilishakaisha. Lakini wakati unamaliza scanner kikawaida, wakati hii wanakuonyesha kama version ilishaka changer version ya testnet. Ndio maana mnaona hapa wanatia kwa version 1.11.0. Maana version ilishachangia, tuko tena mtestnet juu tunatafuta ingia mu pizza ukweli kwanza tumikisha piju lancement inatafuta kwa hapa très bientôt. Nikusema sasa una scanner pale QR code yako inajipelekaka pale manake ile nani wallet address inajitupaka mu telefone. Mimi narudia nyuma pale, nilikuwa niko nabaonyesha namna gani unaweza scanner pale wanakuletea wallet address mule ndani. Ngani baonyesha wallet address kiingia inakuwaka wapi. Mimi narudia nyuma hapa, narudia nyuma. Je m'excuse. Voilà. Narudia nyuma, au naweza gusa hapa yulu kwa kwenda mbio. Nagusa hapa yulu,
Narudi hapa ku wallet. Wallet ile ijicharge. Ninaenda deverrouiller na ile empreinte digitale yangu toujours. Minagusa na empreinte digitale. Mimi situmikishe passphrase. Alors, mina ingia kule mu testnet ndio tulikuwa tuko. Pardon. Ingelikuwa mu mainnet p mwa hii tu ya za ukweli nako ningelifanya vile. Muza ukweli nikaingia pale, mimi naenda skane hapa kuza ukweli. Mimi ingia pale kwa kuskane. Nako banapasha niletea pale kwa kunani. Banakatala juice hapa yaka ni migre. Maana ni même chose, simunaona kama na mu testnet na muza ukweli ni ile même njia. Ni juu hapa hawawezi tika kufuatana kisi testnet ilishakaisha na wala hawayaka ni migre. Ingekuwa basha ni migre kama banaitika direct. So tunaingia, mimi narudia wallet tena. Pardon. Wallet juu uone namna gani unaweza fanya. Hapa sasa natafuta kamata wallet address. Wallet address ya huyu ndugu. Wallet address ya huyu ndugu. Natia kwanza print digital kwanza juu niingie. Anatanda tunakamata, nenda kamata wallet address. Pardon. Narudia nyuma kidogo. Excuse kidogo, nitafute wallet address ya huyu ndugu. Transfere. Maana ni hii wallet address wakati unaikamata ni sawa vile mtu anaweza kuwa iko mbali anakutumia juu umutumie. Sasa hapa huyu ndugu nataka kukamata wallet address yake. Najitumia wallet address yake. Kisha tuone namna gani ndio tunaweza kukamata ile wallet address yake. Si hapa deja tuko mule munani mu mainnet p au ndeza tia mie testnet. Natumikisha njo testnet. Pale mu testnet njo niliwaonyesha ile ma historique mais tunaweza envoyer na ku recevoir, si ndio? Naingia pale ku envoyer recevoir. Hii hapa ndio kutumikisha QR code gisi nimewaambia, unaskana pale pale na kuletea wallet address yo peke. Make mu QR code inatosha ndani wallet address ya ule mtu mwenyewe unatafuta tumia, njoo banakuletea fasi ya kukomplete mapizo unatafuta tuma kisha unatuma. Sasa hapa tunaingia njoo sasa kwa ajouter manuellement hapa. Kwa ajouter manuellement au kwa hii please vyote ni sawa. Make nikigusa mule inaniletea kwa ajouter manuellement. Normalement kama tungelitumikisha QR code ingelileta directement pa wallet address ingeliingia hapa. Ingelijicomplete hapa kisha tunaandika sasa hapa ngapi ndio tunatafuta tuma. Maana hapa sasa mimi narudia kwanza mu WhatsApp. Mimi narugusa hapa juu nirudie nyuma. Juu niende ingia mu WhatsApp. Naingia ku WhatsApp. Natia WhatsApp. Tunaingia kwa mwenye alinitumia. Iko wapi? Voilà, njoo huyu. Wallet address yake njoo hii hapa. Hapa mimi nagusa bila kuachililia, mimi naenda ikopie huku. Pale copier. Nimesha ikopie, mimi narudia hapa kwa hii matirejo ya kusema ilinionyeshe mafenetre zangu. Mimi nafungula ile. Mina gusa hapa ndio kwa kukole sasa ile wallet address. Hapa kwa kuandika address di wallet. Mina gusa bila kuachililia, mina kole.
kwa limoya wallet address ya ule mtu inaingia. Ni kusema wakati ungelimuskane kama ungetumikisha QR code vyote ni vimoya. Ukitumikisha QR code saa inaiskane tu pa yo peke inaandika hii wallet address yake bila wewe kuikole bila make QR code ni ya kufacilite kusema usiende tena kamata ile nani wallet address yake njo uende tena uikole maybe vya fara unakamata tu ni pa hiyo peke na picha na inasukuma kwa limoya wallet address yake automatiquement mule fasi ya kutia wallet address. Sasa hivi huyu nimeshatia wallet address yake, mimi napasha kamata sasa hapa kwenye mimi nagusa hapa kwenye kulikuwa kuko 00 ndio mimi nagusa pale wananiletea manani mashifre hapa zenye mimi napashwa tumikisha kwa kuandika. Alors pale mimi naweza sema ngwani mtumie 0.000 soit 05 0.00005p. Alors pale mimi naweza hapa chini wanaandika envoyer, mnaona envoyer pale naweza envoyer directement pa zile manani zitaenda ile matestnet bananiambia ndugu eske unajua huyu mtu mwenye unatafuta tumia, wanasema reconnaissez-vous ces pionniers. Jua najua kama ukituma na umujue manake unakuliwa hazitarudia tena. Nous avons remarqué que cette adresse ne figure pas dans vos contacts. Tunakutana kama hii address wallet hauyaka tumikishiana donc haukuienregistraka amukutumianaka hauienregistre mu contact zako zenye za watu wewe mnatumianaka. Ndio wanasema donc ne figure pas dans les contacts de votre wallet. Veuillez vous assurer que vous connaissez cette personne et que vous lui faites confiance. Vous lui faites confiance avant de lui transférer des pi, car les transactions ne sont pas remboursables. La core team ne vous demandera jamais de pi. Ni kusema banakwambia core team hayo watu haitakulombaka sasa itumie pia ufanye nini, juabo habafanyake vitu ya wizi. Sasa mtu mwingine mwake kulomba vya pi jua najua kama wapionie bako ba mingi wanaweza ibana banadanganya jina ya kwa team, kisha kama ni kujina ya kwa team bwana usiitike basi kukule. Me kama ni mtu muhimu na juana tu sawa, wewe basi ukonfirme. Jumana unaona banatia ukonfirme pale wallet address yenyewe unatatumia njoo hii inaanza na GB6MY na inaisha na XP6ZG. Ndio nasema tu confirmer basi. Pale nikisema confirmer pale zinatafuta kuenda. Mais habataitika joni testnet, je pense que habataitika kuituma. Mais pale ndio operation yote pale deja banapasha kuandikia envoi réussi. Na kishatia envoi réussi, voilà imeitika. Hapa wanatuambia kama transfer réussi, ase tu fermer. Voilà, ile ya kutumikisha kwa wallet address ayo iko na itika. Manake pale deja umisha maliza pale kufanya transfer, unaweza fermer. Na ukirudia nyuma sasa, ukirudia nyuma utakutana zenye umetuma njoo hizi hapa. Nimetuma 0.00005p zimeenda kwa huyu kwa hii wallet address. Nikigusa ndani njoo inavifungula. Voilà gisi banatumaka ku pi gisi banatumaka mapi. Merci beaucoup na Mungu awabariki. Mujue namna ya kutunza pi zenu, musipotezake hata siku moya. Merci beaucoup. Ni wenu Guilain Biamungu na wapenda sana.